नमस्कार विकल्प ओडिशा को स्वागत। मु आपण मानू कही जे ओडिशार विकास संक्रांत वीडियो गुड़िक करी बोली मु पार्ट 1 करी पार्ट 2 किंतु आलोचना करने पूर्व मुझे आपण मानू केते गुड़े कथा कहवाई चाहूँगी कहीं जो प्रचलित सरकार माने अच्छी केन्द्र राज्य से माने विकास संपर्क में जहाँ कहते आमर विचार से अलग किंतु आगे तांको विचार को देखा सेमानक पई विकास होची कम्युनिकेशन विकास शिक्षार विकास स्वास्थ्यर विकास केते होची न होची अलग कथा किंतु एगुड़ाक विकास भितर काउंट होची एवं ता बाद आउ केते गुड़े योजना जो योजना गुड़िक होची बर्तमान तो से लाभार्थी बोली कहउचंदी जे तल स्तर लोक मानकू किछि लाभ से दउचंदी जोटार मुख्य उद्देश्य होची जे लोकंकू गदरिद्र कर रखिबा एवं से लाभ देइकरी बर्तमान सरकारी पैसा से लाभ को देकर निजर भोट बैंक तैयारी करवा प्रथमे जितेबाला आपण मानकर मन थी नुआ नुआ आम जो स्वाधीनता पाई नेहरू को समय सी से राष्ट्र गठन पर केते कार्यक्रम नौते जो इन्फ्रास्ट्रक्चर उपर गुरुत्व दिया शिक्षा पर गुरुत्व दिया स्वास्थ्य उपर गुरुत्व दिया लोक रोजगार केमी बढ़ो से इंडस्ट्रियलाइजेशन पर गुरुत्व दिया सब कथा कराला कि सत्वे जो देखागला दारिद्रता बढ़ुची विशेषकर जो मैंने चाषर रही कृषि क्षेत्र जो रही जेहेतु आम देश शिल्प अर्थनीति को आपणार कला तेणु जो मैंने कृषि अर्थनीति रहिले से लोक गुड़िकर विकास है से दरिद्र हो गले तेणु स्वाधीनतार 20 वर्ष पर देखा पड़ा जे नाई आम मेजोरीटी लोक पाखापाखि 70-80 भाग लोक पछरे छाड़ी पलि आसचु से योजना है केमती दारिद्र्य दूरीकरण करा तेणु दारिद्र्य दूरीकरण योजना भारत वर्ष में आरंभ है एवं दारिद्र्य दूरीकरण योजना भितर रहा जे आम केमती लोक ऋण दवा टेक्नोलोजी दवा पानी व्यवस्था करवा बजार व्यवस्था करवा ये सब कथा कहगला जोटा आज भी कहुची किंतु जोटा कारण दारिद्रतार जोटा मूल कारण से कथा को आम कहीं गले ना मो विचार जोटा मुझे बहुत दिन आगुरी एक कथा कही आसी गोटे बही भी एक लिखी चतुर्थ विश्व बोली मुझे आज प्राय 25-30 वर्ष तलू लिखी जो मुझे कहवाई चाहिए आम देश आम दारिद्रतार लक्षणर उपचार करूँ सिम्टोमेटिक ट्रिटमेंट करूँ तार जोटा कारण ताको आम आज पर्यंत छुई ना से कारणटी हूँ जे यही स्वाधीनता पर क्रमागत भाव कृषिजात और जंगलजात द्रव्यर उत्पादन जो मैंने थे सेमानकर क्रय क्षमता को कमाया उद्यम कराई अर्थात सेमानकर उत्पादित द्रव्यर उचित मूल्य शिल्प सेवा क्षेत्र में उत्पादित द्रव्यर मूल्य सहित समानुपात कर दि जाए ना यही कारण जो आज जदि आम हिसाब करवा चाषी 16 गुण आय हर बेले शिल्प सेवा क्षेत्र में काम करुवा लोक 16 गुण अधिक ताठू पाँच तेणु ये आम पाखापाखि 70 भाग लोक बजार रू बाहर कर देचु मार्केट रू बाहर कर देचु से क्रय क्षमता ना एवं कौन सी देशर अर्थनीति 70 भाग लोक कार्पेट तले चापी दे बजार रू बाहर करी विकसित हो पार ना जोटा हूँ दारिद्रतार प्रकृत कारण बा विकास न होबार बड़ कारण किंतु यही कथा से माने बुझी ना कथा मुझे भावना कथा बुझी अनेक लोक कथा बुझी गोटे समय तो मुझे देशर सब बड़ नेता भेटी एवं से समस्ते कथा को बुझी 2002-3-4 यही समय कथा मुझे कहूँ किंतु एक करा जाऊ ना कहीं ना सबुठू बड़ लुट हूँ कृषिजात जंगलजात द्रव्य तेणु ये विषय आम परवर्ती पर्यायर विचार करवा मुझे आज ये आलोचना करने चाहूना किंतु आज जो आलोचना करने चाहूँगी जोटा को विकास बोले मैंने कहते भर शिक्षा विषय तो आम आलोचना करते आज आम स्वास्थ्य विषय आलोचना करवा स्वास्थ्यर स्थिति जदि आम ओडिशा रे देखिबा तेबे ओडिशा रे आज भी 1000 शिशु 97 जन शिशु मरुचंदी जहाँ हूँ भारत वर्ष सबुठ हाईएस्ट एवं आमर बड़ उपलब्धि कौन जे प्राय समस्त रूराल रे जेते लोक रोचते एवं अर्बान रे जो माने आम गरीब लोक बोली कहूँ तेणु ताको यदि मिसा जाए से 4 कोटी रू पाखापाखि 3.5 कोटी लोक 3.5 कोटी पॉपुलेशन को आम बर्तमान गोटे स्कीम भितर नहींचु जोटा ICDS बोली कहुए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम बोली कहुच्छे जो अंगनवाड़ी कथा कहुच्छे जो प्रत्येक पिलांकर पुष्टिकर खाद्य आम दवा कथा घोषणा करूँ
ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ପ୍ରସବ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଜନା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛୁ। କାରଣ ଏକଥା କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ନ ଦିଆଯାଏ ତ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନ ରହେ ତେବେ ସମାଜ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଏଇଟା ସତ କଥା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ, ଶିକ୍ଷା ଯେମିତି ଜରୁରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେମିତି ଜରୁରୀ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଉଛେ ସେଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ସେଟା ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ପଇସା ଆମେ ଦେଉଛେ ସେଟା 6 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେଟା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ହେଉଛି 6 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ଦିନକୁ। ଏବଂ ସିଭିୟରଲି ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିଟେଡ୍ ଯେଉଁ ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଯେଉଁଠି ଅଛି 9 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଦିଆହେଉଛି। ତାମାନେ ଗୋଟେ ମାସରେ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା, ଯଦି ପୁରା 30 ଦିନିଆଙ୍କ ହିସାବ କରିବା, ମାନେ 36, 18, 180 ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାକୁ ପାଇଁ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ 9 ଟଙ୍କା, ସିଏ 270 ଟଙ୍କା ଏବଂ 7 ଟଙ୍କା ଯିଏ ହେଉଛି 210 ଟଙ୍କା, ମାନେ 210 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ତାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ତାର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପାଇଁ କେତେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ସେ ପାଖାପାଖି ତାକୁ ଦିନକୁ ମିଲ୍କ କ୍ଷୀର ମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ 250 ଗ୍ରାମ କ୍ଷୀର ସେ ପିଇବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେଇଭଳି କାହିଁକିନା ସେଥିରୁ ସେ ପାଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ସେ ପାଉଛି ସେଥିରୁ, ମାନେ ଏଇସବୁର ତ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଠିକ୍ରେ କହିବା କଷ୍ଟ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସେ ପାଉଛି ରିବୋଭିନ୍ ପାଉଛି। ସେମିତି ତାକୁ ମିନିମମ୍ 100 ଗ୍ରାମ ମାଛ ମାସରେ, ମାନେ ସପ୍ତାହରେ 4 ଦିନ ମାଛ କିମ୍ବା ମାଂସ କି ଅଣ୍ଡା ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦରକାର। ମାନେ ମିନିମମ୍ 4 ଦିନ 100 ଗ୍ରାମରୁ ସେଟା 150 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମଣିଷର ଦରକାର। କାହିଁକିନା ମଣିଷର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଦରକାର, ପଟାସିୟମ୍ ଦରକାର, ଆଚ୍ଛା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଜିଙ୍କ୍ ଦରକାର, ଆଇରନ୍ ଦରକାର, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ଏସବୁ ମିନେରାଲ୍ସ ଦରକାର। ସେମିତି ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଦରକାର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ତେଣୁ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ରାଇସ୍, ହ୍ୱିଟ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ରେଡ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 150ରୁ 250 ଗ୍ରାମ ଦିନକୁ ଖାଇବା ଦରକାର। ଏବଂ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଅଏଲ୍ ସେ ମଧ୍ୟ 2-3 ଚାମଚ ଦିନକୁ ଖାଇବା ଦରକାର। ତା ବାଦ କେକ୍, ପୁଡ଼ିଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦରକାର। ଏବଂ ତାଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଭେଜିଟେବଲ୍, ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ଏସବୁ ଖାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଜଣେ ପିଲା ଖାଇବ, ମୁଁ ହିସାବ କରୁଥିଲି ଯେ ତାର ମାସକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଖାପାଖି 3000 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ମାନେ 3000 ଟଙ୍କା ଯଦି ସେ ଖାଏ, ଯେଉଁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର ତାଲିକା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ 3000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ଆମର ମାସକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ 3000 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଉଛେ 6 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ହେଲେ 34, 18, 180 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ 180 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଆମେ ତାର ଆକୁ କାହାକୁ ଦେଉଛେ, ମାନେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛେ ଯେଉଁମାନେ କିଣିକି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପୁଣି ଆମେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଟା ଦେଲେଣି, ମାନେ 3,20,00,000 ତ ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ରଖିছে, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଟା 3,50,00,000 ଟପିଯିବ, ମାନେ ଆଉ ତାହାରି ବେଶୀ ହେଇପାରେ। ମାନେ 20-30 ଲକ୍ଷ ପପୁଲେସନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛେ। ତା ମାନେ ଏହାର ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅଲମୋଷ୍ଟ 90% ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କରିଛେ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଏଠି ଉଦ୍ୟମ ହେଇଛି। ଏଠି ଉଦ୍ୟମ ହେଇଛି, ଅନେକ ଉଦ୍ୟମ ହେଇଛି। ଆଗରୁ 3ଟା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ। ଏବେ ସେଟା ବଢ଼ିଛି, ବଢ଼ିକିରି ଏମ୍ସ ଗୋଟେ ହେଇଛି, 4ଟା ହେଲା। ତା ବାଦ
जोटा प्रथम जोटा थिला कटक बुर्ला और ब्रह्मपुर 3टी थिला और एम्स है 4टी सरकारी हॉस्पिटल होती बाद बर्तमान कोरापुट बलांगीर बालेश्वर बारिपदा 4टी हॉस्पिटल होती या बाद प्राइवेट हॉस्पिटल केतोड़ी होती प्राइवेट हॉस्पिटल को मुख्यतः सब भुवनेश्वर रही गोटे केवल राउरकेला रही मो जानवर कलाहांडी गोटे कौन मेडिकल कॉलेज होता से बोधे बंद बांध अवस्था को पलि आसी अन्य जिला गुड़ाक चर्चा चली आंदोलन चली किंतु किसी रूपरेख नहीं ना किंतु जो मेडिकल कॉलेज गुड़िक पुराना 3टी और एम्स को छाड़देले से मेडिकल कॉलेज गुड़ी को मेडिकल कॉलेज बोली कहुई पार ना क्या बर्तमान तो मुझे देखुली एमती कि जो बड़ बड़ डाक्तरखाना आगुरी था जी डाक्तर रहा था से डाक्तर रोना जदि डाक्तर रोना तेरे से रोगी को देखिए किए एवं यही जो 4टी मेडिकल कॉलेज होती से मेडिकल कॉलेज रे गोटे क्लाइम को व्यवस्था चली से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से माने रोगी देखिए प्रैक्टिकल करेंगे एवं कॉलेज रे से पढ़े तेणु दौत शासन से रही तार अर्थ हूँ जे क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल जो कथा रही से जो बेसी लोक डाक्तर दरकार रोगी को चिकित्सा करने से डाक्तर को जब आम यथेष्ट परिमाण में मेडिकल कॉलेज न रखी सेटा को आम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दायित्व छाड़ीदे तेज से पिलार थियोरी पार्टा आफेक्टेड हम एगोटा कैडर क्षेत्र में प्रोब्लेम सृष्टि कर तेणु एक्चुअली गोटे यूनिफॉर्म व्यापार को जब न जाए तेज से मत लगुच पिलांकर जो शिक्षा कथा हम ना एवं जोड़ाक धरतु थियोरी पार्ट जो थे बेसी से सब्जेक्ट ट्रैक प्रॉपर टीचर से ना तेणु मुझे देखुली बारिपदा मेडिकल कॉलेज को जाकर देखुली मत से लगे ये जो पिला पढ़ुंट आम फुल फ्लेजेड डाक्तर एक्चुअली करवा ना डिग्री हे तो देदेवा कि से डाक्तर हबार जो शिक्षा ज्ञान अर्जन करवा कथा से व्यवस्था आम ठीक से करें और मत लगुच ये 4टी हॉस्पिटल को डेवलप करने पड़ो यहाँ बहुत जरूरी कहीं खाली कॉलेज खोलीदेले हेनी से कॉलेज को फुल फ्लेजेड करवा दरकार से डाक्तर आवश्यकता अच्छी से होना एवं जो डाक्तर को आवश्यकता अच्छी जो कथा कहूँ से गोटे प्राक्टिकल समस्या देती या भितर मोदी सरकार आसवा पर केन्द्र में से बहुत मेडिकल फीस बढ़े देते माने मुझे देखुली जे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो पिला पाठ पढ़ुचे 40,000 टका फीस वर्ष को नियाउची हॉस्टल फीस को छाड़िकी एवं मुझे हिसाब कर देखुली जी पैसा निजी से पैसा आम जो मैंने पाठ पढ़ुचे डाक्तर मैंने छाड़ीदे कहीं मेडिकल कॉलेज भी हॉस्पिटल भी चली हॉस्पिटल भी से सेवा दौरान तेणु मेडिकल कॉलेज टाक जब आम छाड़ करदे सरकार तो दौरान टैक्स पेयर्स मनी तेरे आम जी पैसा आदाय करुचे तार अधा पैसा खर्च जाऊँ से आम अधा भी लाभ करुचे कि से मात्र 40,000 किंतु जो प्राइवेट कॉलेज को जाऊे माने गोटे पिला हिसाब करूली गवर्नमेंट हॉस्पिटल कॉलेज रे पढ़ुची से पास करिया भितर तार पाखापाखि 10 लाख टका खर्च होउची जोटा आगुरी एत हो नथिला माने हॉस्टल फॉस्टल सब मिसेई कहूँ हॉस्टल बही सब मिसेई कहूँ किंतु जो से प्राइवेट कॉलेज को जाऊँगी सेठी सेटा पाखापाखि 1.5 कोटी टंका को छुई दौची तेणु 1.5 कोटी टंका जदि जड़े लोक 5 वर्ष खर्च कर MBBS पाठ पढ़ापी तार वर्ष को खर्च पाखापाखि जदि 4 आम हरवा पाखापाखि 40 लाख टका धरतु तो 40 लाख टंका जदि से पिला वर्ष को खर्च कर पाठ पढ़ला 5 वर्ष 1.5 कोटी टका से खर्च कला सी जो MBBS पास कर जो चाकरी आम दबा से चाकरी में दरमा से 30-40 हजार तेणु 40,000 टंका जदि से रोजगार कर धरी नि जाए जदि से पैसा सी ऋण कर पढ़ू थाए सब लोग तो बड़ लोक नुह जब ऋण कर से पढ़ू था 1.5 कोटी टका धरी नि जो सरकार ऋण देती बैंक ऋण देती तेबे से तार सुध सुझी पार तो तो नेचुराली जितेबाला सी हायर एजुकेशन को जाऊँगी सी प्राइवेट हॉस्पिटल खोजी जो से वर्ष को माने मासक अंत 2 लाख 5 लाख रोजगार कर जहाँफल तार ऋण सुझी पार जो पैसा से खर्च करता उठे पार तेणु गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गुड़िक जो पिला पाठ पढ़ुची तार ऋण सुझापी 40,000 टका कष्ट कहीं 10 लाख टका ऋण तार जब होगा तेज 40,000 टका ऋण सुझा कष्ट क्यों जहाँ सी माड़ी मकुचिकी हो तो रही चाकरीटा कर
କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ତାଠୁ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ପିଲା ବା କମ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପିଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁଠୁ ଭଲ ପିଲା, ତାପରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ କଥା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଦେଖୁଛି ମୋଠୁ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ପିଲା ସିଏ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ରେ ଚାକିରି କରିକି ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ମୁଁ ଯାଇ କାହିଁ ଗାଁରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ସରକାର ଖୁବ୍ ଗଭୀରତାର ସହ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ମୋଦି ସରକାର କରିଛି, ଏଟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମେଧାବୀ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷାରୁ ବାଦ୍ ଦେବା, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ SC ST ଲୋକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ନା, କାରଣ ଏତେ ପଇସା ସେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ କେଉଁଠି ସେ ପଢ଼ିବେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବାପା IAS IPS ହେଇଛନ୍ତି, ଧନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଭିତରୁ, ସେ ଲୋକ ତ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଫୋର୍ଡ଼ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସି କେଉଁଠି ତାକୁ ଆଫୋର୍ଡ଼ କରିପାରିବ? ତେଣୁ ସେ ଯିବ ନାହିଁ ସେଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପାଇଲା ନହେଲେ ସେ ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ସେଟା ପୁଣି ସେ ବିକିବେ, ତାକୁ ଆହୁରି ନିଲାମ କରିବେ ଅଧିକା ପଇସାରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ। ତେଣୁ ଏ ଦେଶର କର୍ପୋରେଟ୍କୁ, ଏ ଦେଶର ମେଡ଼ିକାଲ ଚଲାଉଥିବା ଏଜୁକେସନ୍ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋଦି ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ବି ବହୁତ ନେଇଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା, ନହେଲେ ଏମିତି କାହିଁକି ଗୋଟେ ଜନବିରୋଧୀ ରୀତି ସେ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ମେଡ଼ିକାଲ ନୁହେଁ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲଟା ଯେହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଏକୁ ରିଭର୍ସାଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆହୁରି କମାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆମେ କର୍ପୋରେଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନସିକତା, ସେ ମାନସିକତାରେ ସେ ରହିବନି। ତାପରେ ଋଣର ବୋଝ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ସୁଝିବ କେମିତି? ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା। MBBSରେ ଯଦି ଏହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସୁପର ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ କଥା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, କେତେ ଲୋକ ପାଉଥିବେ, ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେବ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରୁ ଯଦି ଗଲା ସେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷାର ରୂପ ହେଲା ଏହା, ଯେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ତଳ ସ୍ତରରେ, ଗାଁ ଗହଳିରେ, ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଦୂରଦୂରାନ୍ତରେ ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା କଥା, ସେଠି ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ସେଠି ବହୁ ଜାଗା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ସେଠି ନାହିଁ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ। ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ରେଫରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ହେବା କଥା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଗୁଡ଼ାକ ତ ସମସ୍ୟା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଫୁଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ହିଁ ନାହିଁ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି, ଡାକ୍ତର ବି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ 3ଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ରେଫରାଲ ସେଣ୍ଟର ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉ, MKC କଲେଜ ହେଉ ବା ବୁର୍ଲାର କଲେଜ ହେଉ, ଏ 3ଟା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। PG ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କେଉଁଠି ଚଲାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଚଲାଉଛି, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଚାକିରି ହେଇନି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଅପର ଦିଗରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଜରିଆରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ସେଟା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି 3000 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ଆମେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଉଛେ। ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନରେ ନିଜେ ସରକାର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ 50% ଲୋକ ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ବାକି 50% 3,80,00,000ରୁ ଯଦି କହିବା, ବାକି 50%ଙ୍କର କିଛି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ କିଛି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ 50% ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଉଛୁ ସେଥିରେ କିଛି ହେବନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 2 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ତ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ସେ ବାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ, ତାଙ୍କୁ ଦେବାର କିଛି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଠି ସେ ଟଙ୍କାଟା ବଢ଼େଇଥିଲେ ଏ ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ମିଳିଥାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ରାଜ୍ୟର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦରିଦ୍ରତା ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବିକାଶ ବୋଲି କେମିତି କହିବା? ବିକାଶ ତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ମୂଳରୁ କହି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏକରେ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଚାର, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ? ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଲୋକ ଯିଏକି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ, ଜମି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦିନରେ, ସବୁଠୁ ଗରିବ। ସେମାନେ କିଏ? ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 98% ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 95% ପାଖାପାଖି ହେଉଛନ୍ତି ଦଲିତ, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପାଖାପାଖି 80% ହେଉଛନ୍ତି OBC, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପାଖାପାଖି 70% ହେଉଛନ୍ତି ମାଇନରିଟି, ମୁସଲିମ ମାଇନରିଟି, ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାଇନରିଟି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଖାପାଖି 65% ହେବ। ତ ଏଇ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିଙ୍କର ଦାରିଦ୍ରତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ଆମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସେ କଥା ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଚାର ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।